नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया यूट्यूब चैनल मन बसंत को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु जात्रासी विश्व दरबार आज ओडगाँ महोत्सव पड़िया नयागढ़ में प्रथम रजनी में भेटितब अनुष्ठानर ए वर्षर हाइलाइट नाटक ए संपर्कर शेष नहीं ताले आसंतु देखिबा एही नाटकर प्रचार गाड़ी। षोहल बगैला षोहल बगैला षोहल बगैला षोहल बगैला षोहल बगैला विश्व दरबार विश्व दरबार विश्व दरबार विश्व दरबार ओडगा चलो ओडगा चलो ओडगा चलो ओडगा चलो ओडगा विशेष आकर्षण आज आसुचंती आइटम गाल साहू भाउजो साहू भाउजो साहू भाउजो साहू भाउजो साहू भाउजो साहू भाउजो आज प्रथम रजनी आसुचंती आइटम गाल साहू भाउजो प्रथम रजनी ओडगाँ महोत्सव पड़िया चहल बगैला विश्व दरबार विश्व दरबार विश्व दरबार विश्व दरबार विश्व दरबार अभिनय करिबे कमेडी किंग दया सीरियल हीरो लॉरेंस बेहरा बोली नायिका भारती जमाई दबाछे সম্পর্কর শেষ নাহি রেকর্ড মাইলা ওডগাঁ মহোৎসব পড়িয়া ওডগাঁর আদি বিশ্ব দরবার আজি আরম্ভ আজি আসুচন্তি আইটম গাল সাহু ভাউজা অভিনয় করিবে আলবম হিরো কমলনন্দ সাউথ ভিলিয়ানে আশিস পন্ডা হরিবাজি বেঙ্গল টাইগার সত্য রেকর্ড করিবা আজি প্রথম রমণী নাটক এ সম্পর্কর শেষ নাহি লক্ষ্য আকর্ষণ সাহু ভাউজ আজি আসুচন্তি সাহু ভাউজ ইগর চালিলা কাউন্টার খোলা ওডগাঁ চলো হই আইলা উড়িষ্যা যাত্রা মহলর মেঘা স্টার মানক নেই রেকর্ড করিব যাত্রা হাইবনের বিশ্ব দরবার জমাই দবাজি